अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर के दिसंबर के मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तमाम सवालात को गौर से देखें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नितंबो नांदी नदियातवा became the first female president of which country? नितंबो जो है वो पहली खातून सदर किस मुल्क की मुंतखब हुई है? आपके ऑप्शन है बोत्सवाना की, युगांडा की, नामीबिया की या अंगोला की। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नामीबिया की। नितंबो जो है नामीबिया की पहली खातून सदर बन गई। वो नवंबर 2024 में 57% से ज्यादा वोट हासिल करके मुंतखब हुई। उनका इंतखाब जो है नामीबिया की तारीख में एक संग मील का निशान है और इसे अफ्रीकी सियासत में खास तौर पर सिनफी नुमाइंदगी के हवाले से एक तब्दीली के लम्हे के तौर पर देखा जाता है। इन एंटार्क्टिका रिसेंटली विच कंट्री ओपन इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन? हाल ही में एंटार्क्टिका में किस मुल्क ने अपना पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किया है? आपके ऑप्शन है चाइना ने, रशिया ने, साउथ कोरिया ने या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना ने। हाल ही में चीन ने एंटार्क्टिका में अपना पहला माहौलियाती मॉनिटरिंग स्टेशन खोला और जोंगेश नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन है। मशरकी एंटार्क्टिका में लार्सेमन हिल्स में वाक़या है। ये स्टेशन एंटार्क्टिका के माहौलियाती अज्जा में इर्तिकाब की तब्दीलियों के मुसलसल और तवील मुद्दती मुशाहिदा करेगा, जो मौसमियाती तब्दीली के आलमी रद्द-ए-अमल की हमायत करेगा। फॉर अ सेकंड 4-year term who is appointed as a Director General of WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे टर्म में 4 साल के लिए किसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शन है जिब्राल्ट एफ या ऑड्री अजोले या निगोजी ओकेंजो इल्विला या वेलेडसी युर्किजा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, निकोजी को अपॉइंट किया गया है। निकोजी जो है वो दूसरी 4 साल मुद्दत के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के डायरेक्टर जनरल के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया। उन्होंने 1 मार्च 2021 को WTO के ओहदा संभालते ही पहली खातून और पहली अफ्रीकी खातून के तौर पर क़यादत हासिल की थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 2024 का साल का वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को करार दिया है? आपके ऑप्शन है रेज, ब्रेन रूट या हेलोकिनेट या मैनिफेस्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रेन रूट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बराए 2024 है दिमाग की खराबी। इस इस्लाह से मुराद किसी शख्स को ज़हनी या फिक्री हालत की क़यास आराई है, खासतौर पर मामूली या गैर चैलेंजेस करने वाले ऑनलाइन मवाद के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इस लफ्ज़ ने टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जनरल रेड्स और जनरल अल्फाज के दरमियान खासी मकबूलियत हासिल की थी। यानी कि ये टिकटॉक और मुख्तलिफ जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पे काफ़ी मकबूलियत हासिल की, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामजद किया है। ने रिसेंटली इन विच कंट्री गवर्नमेंट हैव कोलैप्स्ड आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन? किस मुल्क में एक गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स की गई थी अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद? आपके ऑप्शन है रशिया, इंडिया, फ्रांस या इटली। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस में। हाल ही में फ्रांस की हुकूमत अदम इत्मीनान की तहरीक के बाद गिर गई। फ्रांसी वज़ीर आज़म मिशेल बार्नियर को 4 दिसंबर 2024 को एक तारीखी अदम इत्मीनान के वोट में मौजूल कर दिया गया था। 1962 के बाद ये पहला मौका है कि किसी फ्रांसीसी हुकूमत को इस तरह के वोट के जरिए ज़बरदस्ती निकाला गया है। अदम इत्मीनान की तहरीक को दाएं बाजू और बाएं बाजू दोनों जमातों की हमायत हासिल थी। बुनियादी तौर पर ये 2025 के बजट पर तनाज़ात की वजह से हुआ है, यानी कि फ्रांसीसी जो वज़ीर आज़म हैं उनको हटाया गया है। नो कॉन्फिडेंस जो वोट था, जिस तरह इमरान खान को हटाया गया था, और उसके अलावा अभी उनका जो बयान है कि वो अपनी वजारत जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी वजारत जो है उनको वो 5 साल के लिए मिली है। अभी ये कशमकश चली हुई है। रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन द ईयर? हाल ही में एक मुल्क था जिसमें सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था
لیکن ان کی جو قانونی حیثیت تھی اس نے اس کا پلٹا تبدیل کیا تھا. وہ کون سا ملک تھا؟ آپ کے آپشن ہے نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، یوگانڈا یا زمبابوے. جس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ساؤتھ کوریا نے. حال ہی میں جنوبی کوریا کے صدر یو ساک یول نے 3 دسمبر 2024 کو مارشل لا کا اعلان کیا اور انہوں نے اپوزیشن پر شمالی کوریا کے ساتھ ہمدردی رکھنے اور ریاست مخالف سرگرمیوں کی حکومت کو مفلوج کرنے کا الزام لگایا تھا. تاہم اس اعلان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اور جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے گھنٹوں بعد مارشل لا کو مسترد کرنے کے لیے ووٹ دیا. صدر یون کو کچھ ہی دیر میں اپنا مارشل لا اٹھانا پڑا، یعنی مارشل لا لگا. اس کے علاوہ جو ارکان اسمبلی تھے 190 جو ممبرز تھے وہ پہنچ گئے تھے. اسمبلی میں اجلاس شروع ہوا اور اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ اس مارشل لا کو ختم کیا جائے اور فوری طور جو راؤنڈ اباؤٹ 2 سے 4 گھنٹے کے درمیانی اس مارشل لا کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن who is appointed as a new ICC chairman. نیا ICC کا چیئرمین جو اپوائنٹ ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کا آپشن ہے گرے برسلے، جے شاہ یا شنشاگ یا سوریب گنگولی. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی جے شاہ. جے شاہ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے اور اس عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. 1 دسمبر 2024 کو باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالا اور جے شاہ نے 2019 سے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا یعنی کہ BCCI کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. یہ باوقار کردار ادا کرنے والے تیسرے ہندوستانی ہیں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں جو ہمارے PCB کے چیئرمین ہیں محسن نقوی، انہوں نے ان کی تقریب میں حصہ نہیں لیا کیونکہ یہ کافی زیادہ کلیش چل رہا تھا چیمپئن ٹرافی کے ریلیٹڈ، جس پہ وہ بھی ابھی جو آ گیا ہے فارمولہ کہ انڈیا کے تمام جو میچز ہیں وہ دبئی میں کھیلے جائیں گے، شارجہ میں، اور باقی جو ہے چیمپئن ٹرافی کے میچز وہ پاکستان میں کھیلے گی. اگر فائنل وہ کراچی میں، اگر کراچی میں انڈیا آ گئی فائنل میں تو وہ فائنل جو ہے دبئی میں کھیلا جائے گا. آنے والی 2025 میں یہ سیریز اور یہ چیمپئن ٹرافی کھیلی جائے گی. لیکن which university rank first in the global ranking in the Times Higher Education in Disciplinary Science Ranking 2025. 2025 کی انہوں نے ایک رینکنگ نکالی یونیورسٹیز کی. سب سے جو فرسٹ نمبر پہ وہ کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہے ہارورڈ یونیورسٹی یا مسکیٹکٹ IT کی یونیورسٹی ہے یا کیمبرج ہے یا کیلیفورنیا جو ہے IT. صحیح جواب ہے آپشن بی میساچوسیٹس IT کی یونیورسٹی پہلے نمبر پہ ہے. میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT نے 2025 کے لیے افتتاحی ٹائمز ہائر ایجوکیشن اور انٹر ڈسپلنری سائنس رینکنگ میں پہلے نمبر پر رکھا ہے اور انہوں نے MIT نے کارکردگی کے مختلف اشاریوں میں اعلیٰ سکور حاصل کیے بشمول آؤٹ پٹ اور عمل. یہ بین الضابطہ جو ہے پیمائش کے طور پر اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی پر بنایا گیا ہے MIT کو، یعنی کہ پہلے نمبر پہ بتا دیا. یہ ٹائمز نے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس نے رینکنگ دی ہے. نیکس نے when the European Union Aviation Safety Agency EASA lifted the ban on FIA flight to Europe. یورپی یونین نے جو سیفٹی ایجنسی ہے اس نے PIA کی تمام فلائٹس کو بین کر دیا ہے. آپ کے آپشن ہے 26 نومبر 2024 کو، 29 نومبر 2024 کو، 1 دسمبر 2024 یا none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 29 نومبر 2024 کو جو یورپین کی ایویشن کی سیفٹی ایجنسی ہے اس نے PIA کی فلائٹس پہ بین کر دیا ہے. یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی EASA نے PIA نے 29 نومبر 2024 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی یورپ جانے والی پروازوں پر پابندی جو ہے وہ ہٹائی ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی ایویشن حکام کی جانب سے حفاظتی معیارات کو بہتر بنانے اور بین الاقوامی ہوا بازی کے ضابطے کی تعمیل کی جانے والی وسیع کوششوں کے بعد کیا گیا ہے. یہ پابندی جو ہے جون 2020 میں لاگو کی گئی تھی، لیکن پاکستان کی سول ایویشن نے مثبت جائزہ اور حفاظتی پیٹرول کی پابندی کے بعد ہٹا دی گئی ہے. یعنی کہ جو یورپین ایویشن تھی وہاں پہ اب پاکستان کی فلائٹ جو PIA ہے وہ ڈائریکٹ جا سکتی ہیں. نیکسٹ نے how many annual revenue did PIA lose due to the ban on flight to Europe. ہر سال PIA کتنا لاس کر رہا تھا جو ان پہ بین لگایا گیا تھا یورپ کی فلائٹس پر. آپ کے آپشن ہے 20 ملین، 30 بلین، 40 بلین یا 50 بلین. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 40 بلین روپیز، یعنی کہ 40 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کو تقریباً 220 بلین کا نقصان یعنی کہ 144 جو ملین ڈالر سالانہ نقصان ہو رہا تھا یورپ جانے والی پروازوں پر پابندی کی وجہ سے.
जून 2020 से नवंबर 2024 तक जारी रहने वाली इस पाबंदी ने PIA के रेवेन्यू और ऑप्शंस को नुमाया तौर पर मुतासिर किया था। फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन के मौजूदा वफाकी वजीर कौन है? आपके ऑप्शन है फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, मोहम्मद आसिफ या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद आसिफ, जिन्हें ख्वाजा आसिफ भी कहा जाता है। पाकिस्तान में मौजूदा वफाकी वजीर बराए हवाई बाजी ख्वाजा आसिफ हैं और उन्होंने 12 मार्च 2024 को हवा बाजी के वजारत का चार्ज संभाला था। बोको हराम इज द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन। बोको हराम एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, लेकिन किस मुल्क का? आपके ऑप्शन है कीनिया का, सोमालिया का, नाइजीरिया का या लीबिया का। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइजीरिया का। बोको हराम शुमाली मशरकी नाइजीरिया में वाक़ एक इंतहा पसंद ग्रुप है। ये ग्रोह जो है जिसे बज़ातिर तौर पर जमात अहले सुन्नत अल जहाद, दावत और जहाद के लिए अहले सुन्नत का ग्रुप के नाम से जाना जाता है, 2002 से सरगर्म है। और बोको हराम में कैमरून, चाड और नाइजीरियन अपनी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है मौजूदा? आपके ऑप्शन है रिकी सुनाक, बोरिस जॉनसन, केर स्टारमर या नन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केर स्टारमर। बरतानिया के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म सर केर स्टारमर हैं। उन्होंने 5 जुलाई 2024 को ऋषि सुनाक के बाद ओहदा संभाला। केर स्टारमर लिबरल पार्टी के रहनुमा हैं और 2015 से होल ब्राउन और सेनेट पैनल्स के मेंबर्स पार्लियामेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डिटेल से डिस्कस किए गए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और नहीं किया तो भी ज़रूर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब किया आपने किया है, हाँ तो थैंक यू, नहीं किया तो लाजमी इसको भी किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा कमेंट में बताया करें कि वीडियो आपके लिए कितनी मुफीद रही है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया करें, या वीडियो के बारे में राय ज़रूर दिया करें। अगर दे दिया है तो आप सबका शुक्रिया, नहीं दिया तो कोई कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, जिससे हमें हौसला अफजाई और हमें मालूम होता है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी मुफीद रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।